السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد محايمات نقوى المساوي أكن سؤال بيجي جدي هذا آرا أكن زغمدي جانا بتجي হেরে ইমাম সাহেব যে জানাজার নামাজ পড়াই হেরে সারিগো তকবির হয়ে ঠিক আছে, কিন্তু সারে তকবিরের মাঝে রাফে ইয়াদাইন বুঝে হাত তুলি তুলি হয়ে তকবিরিন। তো আরা দিন জানাজার নামাজ আগে পড়তাম ইন মাঝে তকবির দাহারিমা বাদা আরুন মাঝে হাত নতুলি আর তকবির হইতাম। তো আর এখন কসমা কসমা ভরে গিয়ে গই এই লাগে হাত তোলার কি আছে নাকি নাই নাকি আইমে গ্রামকলের দরমিয়ান মধ্যে কিছু কথা রাখতলা ভাজাতলা কিছু কিছু তুলে কিছু কিছু নতুলে হিন্দিলা ভাই এরকম সওয়াল বেজ গেছে। أقول بتوفيق الله تعالى وعونه اللهم مفاهم سليمان فهمني ومعلم إبراهيم علمني। জানাজার নামাজ আমাদের যে তকবীর কি হয় আমাদের আদ তুলি আর হন আর আদ নতুলি হন দুনো সুরত মা জায়েজ। আদ তুলি তকবীর হলিও জায়েজ আর নতুলি তকবীর হলিও জায়েজ, কিন্তু আইমা কারামাত দরমিয়ান মধ্যে যে ইখতিলাফান আছে ইয়ান আওলাদ দে গায়র আওলা ইয়ান মধ্যে ইখতিলাফ দে আউলউইয়ত মধ্যে ইখতিলাফ দে جواز ما دخلنا كده اختلف دنا. والحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. توي حنابلة شافعية إترى هذا فتتكبير ماذا هتوليبو إترى آثار صحابة لير استدلال करे إترى تنهنا مرفوع روايت नहीं सही और مرفوع नहीं रवायत। मरफू तार यही बस सही ना हो मरफू माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहबदा हदीस सही रवायत लेहन ले तरतन होना नहीं तारा आसारे साहबा ले गोरे आसारे साहबा मदे आसिदे साहबा करम करम अमल बुद्र हाजगरी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम अमल आसे हिबा फजंत जे रवायत तनासी रवायतन मौकूफ यान सही रवायत यान लेरदा से शाफिय्यत हनबला गोरे दिल्ली की दोनों हरावर इमाम नहीं तारा अक्सर इमाम मुक्कल दासे हन हनाबला वाह तारा यो हाथ तुले रो अनिला गुरी फच्चे तो गुरी में हाथ तुले इतारा नज़दीक दास हाथ तुलनन आउला तो अनिला मालिकियत दे हनफिया इतारा नज़दीक दास हन न तुलनन आउला हन न तुली तो गुरी हन न आउला इतर तुक रवायत ऐसे जे रवायत है इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत इमाम तिरमिज़ी ने रवायत बा आरका रवायत से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत इतर रवायत बा किंतु मरफू यानी हुजूर पर्यंत होसे किंतु रवायत बा सही दर्जा मदन होसे रवायत मदे उग रावी मजहूल ऐसे सरखारने रवायत कना सही दर्जा तिक्किनी गुरु होमी गई कना गुरु फरी गई। तो यह तो लावली इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ए हाथ तुलिब न तुलिब ए संबंधे रफू जुज़िल रफ़िल यदाइन जुज़ु रफ़िल यदाइन मदे जो यानी कि अल-मुफ़रद फ़ी रफ़िल यदाइन सिया ए अल-मुफ़रद फ़ी रफ़िल यदाइन मदे शुद्ध हदीस मौक़ूफ़ है निदा हदीस मरफ़ू नो आने वाह कल्ला ही बन नज़दीको जीवानी की मरफ़ू हदीस ही बस सही ना होता तला ही भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत ने अनियारो हाथ तुल्ले दिया साबत गजी। तो जीवन की मरफू रवायत है सिर्फ मदे शुद्ध तकबीर तहरीमा बदौनी के मद हन्नो तुले खताया नसिया हैं तालियो मगर मरफू रवायत जीवासी बा सही दर्जा तक किन्हीं रो हम ये कोई तरबाद दासे है तो ला हनावला देशा शाफिय्य ये वो मौकूफ रवायत जीवा साहब करम और आसार जिले साहब दस यहाँ नर लिए तो बाद मालिकियत दहन ये मरफू रवायत नर लिए lo yari tara hada hat no taran na naula toy
হন ইমামুর পিছে যদি তার জানাজার নামাজ ফরর সাত তকবীর লিয়ার ফরর ফরদ দেহের যদি অনেক ফরদ দেহের যদি ইমামে যদি ফৈত্য তকবীরের মধ্যে হাত তুলিলিও অনেক তুলি ফেলাইবে হন অসুবিধা নহবে কাল্লা আওলাদ দে গারা বলি তোমাদের ইখতিলাফ দেয় জওয়াজাত দে আদমে জওয়াজ হন কি নাই ইখতিলাফ নাই ইমামর হিবার মুতাবাত করিবা আর যদি শাফিঈয়া দে হানাফি হানাবেলার হনি কি যদি হন হানাবেলার ইত্তেবা করে দেই তারা যদি হনি কি যদি আর নজুলে দেহে নগে ইমামর পিছে যদি কি কইছে দইলে জানাজার নামাজ ইক্তেদা কইছে দইলে হ্যাঁ তোমাদের অনরা তোদের হাত নতুলিলিও হন অসুবিধা নইব তুললে দে হেনলে ইমামর পিছে ইক্তেদা কইছে তো অনরা তুললে দিলে অসুবিধা নইব নতুলে দিয়ে ইমামর পিছে ইক্তেদা কইছে ন তুলে দিলে অসুবিধা নইব কাল্লা জওয়াজাত দে আদমে জওয়াজের মাসলা ন আওলাদ দে গারা ওলার মাসলা আর দুনো তরফের মধ্যে দলিল আছে এক তরফের মধ্যে হাদিসে মওকুফ আছে এক তরফের হাদিসে মারফু আছে মওকুফ জিবা আছে সহিহ দরজামা হইছে আর দিও মারফু আছে বা মারফু হাদিসের কুওয়াত বেশি মগর কিন্তু মারফু হাদিসের মধ্যে একখানা করি সহিহ দরজাতে কিনে গেলে আমি এসে ইমাম তিরমিজি হাদিস বারে হাসান করার দিয়ে কথা বুঝে গেছি বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু